हेलो गाइज गुड मर्निंग आज के जाए आसी एक भंटीर बार्डे आसे बार्डे माने सरप्राइज दिम सरप्राइज देওয়ার কারণে এখন আমি গিফট বানাই আছি একটা গিফট सरप्राइज হলো গিফটটা सरप्राइज না গিফটটা হলো এই দেখাতেছি দেখো এই যে ফটোটা এই যে এটা এখন ফ্রেম বানাইয়া দেই আর এটা বই फोटो बने ये सरप्राइज दिन फुल सरप्राइज पूरा लेमिनेशन दिए फिटिंग करते फाइनली गिफ्ट कमप्लीट हलो এখন দোকান বন্ধ করিয়া बाई हम ये दुकान बंद करूँ गिफ्ट नहीं बाई हलाम एन ये दुकान पैकेटिंग करूँ पैकेटिंग हो गल और एन जाए रूमे आसलाम ड्रेस पाती चेंज करलाम এখন বাই হই সকালে আমরা রেডি যাই আসি পুরা এই ব্লগ ফাইনালি বার্থডে বাড়িতে আই পেলাম বার্থডে বাড়ির সামনে পাবা পুকুরি এটা হলো আমার আবু হয় আবু মিষ্টি আনছিলাম মিষ্টিটা দিলাম আবু ঘরত গেল পরে আবু ওই যে খাবার দিল পিঠাগুলি পরে বোনটা ভাবলো বা দাদা ইচ্ছে বলি দৌড়ি আসি কয়ে কি কবার হচ্ছে দেখো কি কাটে লাগে দিছে হ্যাঁ বার্থডে বাড়ি पूरा खुशी दादा इच्छे बोलिए पूरा खुशी बा डाके निये गेছে ওর রুমত এখন কেক কাটবো এটা হলো মামি কি বুড়ি নেই না দেওয়ার আগেই নিয়ে নেই আবার ভক্তি বড় পুরা মানুষ লাগাইছে বা পুরা পার্টি দিছে বিরিয়ানি পার্সেল নিয়েছেন না বাড়িতে বানাওয়া পুরা পার্সেল নিয়েছে পার্সেল यूट्यूब देखिए बाड़ीते बनाली है हाँ उर्मिला खाली ना है तो बेले खाली बाड़ीते ना बनार पाली है यूट्यूब देखिए भेजाल बेशी ए खाली की হবে पूरा माइटो से बर्थडे पार्टी बिरियानी केक मिष्टी शरम पास के नहीं देख एक बार पूरा पार्टी खाया था डायरेक्ट आम बाड़ीते आसलाम बाड़ीते आइए देखी मा पिठे बनाते पिठे बना पर माक कलाम आमाक बांधिए चलिए दे किछु खामो ना बार्थडे पार्टी खाई पर मा बांधिए दीते मोला मुड़ी पिठा लारू सब बांधिए दिल बाय बाय थैंक यू।